celebrated Lord. He's worthy of the praise. He's our God. He's the sunshine of our life. He's our Lord. We give you glory. We give you glory. We give you glory. Hallelujah. Salve la Lord. Salve la socama. Umamana yo. Mosuya la to. Umamana yo. Salve la socama. Umamana yo. Salve la Lord. Hallelujah. Hosanna. Il mérite la louange. He's worthy of our praise. He's worthy to be worshipped. He's a God. Hallelujah. Hallelujah.
We had a powerful time of prayer and fasting. Nous avons eu un moment fort et puissant de jeûne et prière. And this was a time we call Morita. Alors c'était le moment qu'on appelait Morita. Morita is the mountain of the Lord where the God answers. Morita, c'est la montagne de l'Éternel, là où l'Éternel répond. We had a powerful time of prayer. Alors nous avons eu un moment fort de prière et de jeûne. I can feel the visitation of God this morning. Je peux sentir la visitation de Dieu ce matin. I can feel that God is coming to you this morning to heal that wound. Je peux sentir que l'Éternel est en train de venir ce matin pour guérir cette plaie. I can feel that the Lord is coming to answer those unanswered questions you Je have. peux sentir que l'Éternel est venu ce matin pour répondre à ces questions qui n'ont pas été répondues. I can see this morning God is coming to meet you in the point of your need. Je sens ce matin l'Éternel est descendu pour venir te rencontrer dans ton point de besoin. I want you to call upon the name of the Lord. Je veux que tu invoques le nom du Seigneur. The Bible says whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. La Bible dit celui qui invoquera le nom du Seigneur, il sera What sauvé. kind of the situation that's troubling your life is not answered yet? Quel est ce genre de situation qui trouble ta vie qui n'est pas encore And I want you to solution? call upon the name of the Lord this morning. Et je veux que tu invoques le nom du Seigneur ce matin. Invoque Dieu ce matin. Invoke him this morning. Lift up your voice. Élève Lift up your voice. ta voix. Don't mind your neighbor, but you. Ne tiens pas compte de ton voisin. Your Toi, case is unique. et toi, focalise-toi Your sur case tes is besoins. different. Dans ton cas est Your différent. family is different. Ta famille elle est différente. Call upon the name of the Invoque Lord. le nom du Seigneur. He's the only refuge. Il est le seul He refuge. is the only answer to Il est your la prayer. seule réponse de Hey, ta Parabrasa. prière. Yahweh Sobereyo. Seigneur, Zambe na power. Baba nesika kumukendeke.
Epai na yo ndeto wakabiyano. Epai na yo ndeto wakabiyano. Na mishuna na biso. Zambe. Likapo ekangina makasi na nzoto. Likapo efumeli. Okomoyo. Malade efumeli. Lord, I call upon your name. Lord, I call upon your name. I'm tired of this depression. I'm tired of this sickness. I'm tired of this. In the name of Jesus. Manifest yourself. Manifest yourself. Manifest yourself, oh God. Manifest yourself. Manifest yourself. Hallelujah. Hallelujah. Manifest yourself. Manifest yourself. Yahweh, 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 Yahweh. Manifest your power, Lord. Manifest your power. Manifest your power. The Lord of Abraham, the Lord of Isaac and Jacob, the God of Israel, the Lord who answers to prayers. Hallelujah. I want to call the ushers. I just want to call the ushers. I'm feeling this. Mama, what's there? Yeah, we want to take it there. We want to take the Holy Communion. As we are still standing. There's a deliverance coming. After you take this Holy Communion, your life won't be the same again. Hallelujah. Where's Mama Chanel? Papa Tosha. I just want you to pray. Surrender this time not to God. Pray for that situation. Pray for that situation. Father, we pray for this element. This is the son of your love. Lord, let you want to take this bread. Let you want to drink this wine. Be healed in the name of Jesus. Let him find deliverance. Let him find healing. Let him find solution to his problem. In the name of Jesus. There is another Sunday. Today is another Sunday. Hallelujah. This is the body of Christ. This is the body of Christ given to the church. I want you to pray that, Lord, as I'm taking this bread, let my life not be the same again. Let things start changing in my life. In the name of Jesus. Let's eat. Hallelujah. For your mercy never fails. And this is the symbol of the blood of the Lamb. Pour out for our redemption. We are going to drink this blood, this wine, as a sign of the blood of Jesus. Cleanse all the impurity. To cleanse all the impurity in us. No matter what has
was affecting your body. Blood. Let the blood of Jesus cleanse Que you. le sang de Jésus-Christ. Let us drink the name of Jesus. All my life you have been so Hey, Karabo. good. Hey, Karabo, Yandera, say. Glory, Ayakateka. Yes. Déclare. Commence à déclarer. Commence à déclarer la délivrance. Commence à déclarer l'explosion dans ta vie. Declare deliverance. Declare healing. In your life, break a la bosa. Manda la brokeasa. Healing is taking place. Healing is taking place. Deliverance is taking place. In the name of Jesus. Deliverance is taking place. Break a la bosa. Mande karabosaka. In the name of Jesus. Lekoyaba. Mande koryabasa. Hallelujah. Manifest your power. Manifest your power. Hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been so every breath that I am I will sing of the goodness of Worship him. Worship him. Worship him. all my life. All my life You have been all my life. all my life. You have been so good. Every day. Every breath that I am I will sing of the goodness of Blessed be your name, O Lord. Blessed be your name, O Father God. As we celebrate your name this morning, as we celebrate you, Lord God, we lift your name on high, Lord. Raise your praise. Raise your praise. The Lord of our salvation. We give you glory. Hallelujah. Hallelujah. Sata. Oh, Jesus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer correctement pour la Bible? Hallelujah. He is here. God is here. God is here. This is the place of success. Because God is here. This is the place of praise. Because God is here. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We may be seated. Vous pouvez prendre place. Feeling like continue praying. Je sens comme si on doit continuer à prier. Amen. Amen. We want to celebrate a special birthday Nous voulons célébrer les anniversaires spéciaux of our twins brothers, de nos trois frères. Caleb and Joshua. Caleb et Joshua. Come forward. We want to pray for you. We want to pray for you. Come forward. Hallelujah. Give that to Sama. Give to Sama. Hallelujah. Special celebration. Can we just give a big clap to them? Célébration Hallelujah. spéciale. Hallelujah. 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 Look at the way they are told. Look at. We want to pray for them. Nous voulons prier pour eux.
You know, these boys, Vous savez, ce garçon, since we started this ministry, depuis que nous avons commencé ce ministère, they were and they are still dedicated to this work. ils sont dédiés pour ce They are service. here every day. Ils sont ici chaque jour. Whenever we need them, Quand on a besoin d'eux, even in their extra time, même dans leur temps extra, they do that. ils le font. Even when I call them home, Même quand je les appelle à la I maison, need them for a service. j'ai besoin d'eux pour un service. They come. Ils viennent. Even Apostle called them in the bush, at the bush there. Même quand l'apôtre les appelle là-bas en brousse, They go. ils vont. Ah, Oh. can you just stretch up your hand? Est-ce que vous pouvez... And just especially Apostle and Papa Cass come to pray with them. et Papa Cass et Apôtre apôtre, vous Papa pouvez Cass, venir please. pour prier pour eux aussi. Come and pray for them. Let's pray, let's pray, let's pray, let's pray. Hallelujah. Nous les bénissons, Seigneur. Ah, bénis les Seigneurs qui se distinguent dans leur génération. Seigneur, qui soient élevés à cause de ce qu'ils sont en train de faire dans cette heure. Seigneur, je prie que tu les bénisses. Je prie que tu sois leur Dieu. Marche avec eux. Protège-les contre les dévoreurs. Dans le nom de Jésus. Qu'ils soient bénis. Qu'ils soient prospères. Et prospères à tous ceux-là. Au nom de Jésus. Sois leur Dieu la nuit et le jour. Sois leur Dieu le matin et le soir. Seigneur, bénis-les dans le nom de Jésus. Alléluia. Continue à te manifester. Continue à te manifester. Seigneur, notre Dieu. Que ton nom soit béni. Seigneur, Au nous nom les de cachons par le sang de Jésus. Amen. 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 Happy birthday. Happy birthday. We love you. We love you. We love you. We love you. Amen. Amen. I won't be long. Je ne serai pas long. I promise. Apostle, I promise I won't be long. Je promets, je ne serai pas long. Yeah, my time's already gone. I just want to give you the idea of today. Je veux juste vous donner l'idée d'aujourd'hui. Our title message is Notre message the steward and accountability. l'intendant et la redevabilité. Yes. L'intendant et L'intendant. on dit ou bien la redevabilité. Ah, oh, le lobby. Il y en a qui m'ont français parce que là, au monde en a tient à les That's why I always run away from French. Les là, those articles. Amen. Amen. So we are going to read the word of God. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. It has been a while since I stood up this place. Ça a été vraiment un long moment pour que je puisse me tenir. And sometimes when you come back, you feel like you're a visitor. Une fois quand tu viens à la chair, tu te sens comme un visiteur. Yeah, we've been blessed by servant of God. Nous avons été bénis par le serviteur de Dieu. Apostle Amos took us, I think, 5 to 6 weeks L'apôtre Amos a pris 5 à 6 semaines. talking about the harvest and the stewardship. Parlant de la récolte et de l'intendance. And Papa Cass came, Et Papa Cass est venu. and we had Mama Sisi, Prophetess Nous avons Sisi, eu Maman Sissi and Pastor Bishop et le Placide. pasteur Placide. Amen. Amen. We are so much blessed. You know, sometimes when you are not preaching, sitting down, it feels good. Vous savez, des fois, quand vous êtes là, vous ne prêchez pas, vous entendez But when you are going to preach, there's a burden over you. vous vous sentez mieux. Parce que quand vous devez prêcher, vous sentez un Until you fardeau deliver it, jusqu'à ce que vous devez Pastor Kennedy knows what I'm talking about. Pasteur Kennedy connaissait. Then you feel relief. Et tu te sens Amen. relâché. So when you carry a message from God, you feel that burden in you. Alors, si tu as la parole de Dieu, le message de Dieu, tu sens ce fardeau-là pour délivrer ce And this message. morning we are going to read in the book of Matthew chapter 25, Et aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, verse 14 to 19. le verset 14 à 19. I just want to ask someone read. Je veux demander à une personne de lire Can someone read for us? Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 19. La Bible dit: Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ce serviteur et leur confiant l'administration
de ce bien. Il remit à leurs cinq lingots, et à un autre 2, et à un troisième un seul, en tenant compte de capacité personnelle de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu le 5 lingots s'est mis aussitôt à le faire fructifier, de sorte qu'en gagnant 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même, et en gagnant 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ce serviteur revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Amen. Amen. Can Mama Lorena read for us? Matthew 25, 14, 19. Is again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going in a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. He gave, is 15 too? He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. He then left on his trip. Then the servant who received the 5 bags of silver began to invest his money and earned 5 more. The servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. After a long time, their master returned from his trip and called them to give an account to how they had used his money. Amen. Amen. Yeah, amen. Amen. Can you just clap for the word of God? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Hallelujah. 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 Are you happy this morning? Are you blessed this morning? So we are going to share the word of God. Alors nous allons partager la parole de As Dieu. I said, the title for our message is the stewards and accountability. Et comme je disais, le thème de notre message aujourd'hui, c'est l'intendant et la redevabilité. As we read in Matthew 25, 14 to 19, Et comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 25, le verset 14 à it's a 19, story we all know, c'est many une of us histoire know. que beaucoup d'entre nous connaissent, Especially for people who grew up in church, people spécialement who pour les gens qui ont grew up grandi à with things of l'église God. et qui sont habitués aux choses de Dieu. Even when you started in the Sunday school, you know the story. Même si vous étiez dans l'école de dimanche, vous connaissez. So we know this story about this man, rich man, Alors cet homme riche entrusted or gave his riches to his servant. il avait confié ses richesses à ce serviteur. And later on, when he came back, he asked them the accountability, Et the après, account. et après un long moment, il est rentré pour leur demander la redevabilité de ce qu'il You will a. notice with me if you read different version of this passage. Alors si vous lisez les différentes versions de ce You passage, see, there are some versions that are talking about talents. il y a de certaines versions quand on parle du talent. There are versions that talk about bag of gold. Il y a de certaines versions qui parlent de sacs d'argent. There are versions that say bag of silver. Il y a d'autres versions qui disent So many le versions sac interpreted d'argent. Many versions they are interpreted in their own way and Alors, own understanding. beaucoup de versions interprètent dans leur But compréhension. as we will be going, I will clarify, like in Greek, the original scripture says. Au fur et à mesure qu'on avancera, je vais expliquer l'originalité de ce But texte. as we are talking today about a steward, Alors, I si think I'll limit just there. nous parlons aujourd'hui de l'intendant. A steward is someone entrusted
with the responsibility of managing c'est quelqu'un qu'on a confié la responsabilité de gérer another person's possession. gérer Or le resource. savoir d'une autre personne. It means everything Ça veut according, in a Bible view Toute chose dans according to the Bible, according to God. ok. Selon la Bible, Everything a man possesses tout ce que l'homme possède, everything, amen. Everything a man possesses tout ce que l'homme belongs to possède God. appartient à Dieu. Everything, Tout ce que l'homme possède, nothing you possess does not come from God. rien que ce que tu es possédé So it's ne vient me. pas de Dieu. You and I, we are simple stewards. Ce qui veut dire, toi et moi, nous sommes de simples intendants. So I was saying that a steward is someone entrusted, given, or offered something Je disais, un intendant, c'est quelqu'un qu'on a confié quelque chose to manage. pour gérer. It can be money, Ça peut être de l'argent, life. la vie. It can be talent. Ça peut être de talent. It can be your beauty, Ça peut être ta beauté, your own life. ta propre vie. God gave it to you to manage. Dieu te l'a donné pour que tu puisses le So gérer. you are a simple steward. Tu es un simple gérant, un simple intendant. I want to talk here. I want to give the difference between a servant and a steward. Alors je vais donner la différence entre un serviteur et un intendant. We are going to read in verse 14. Nous allons lire dans le verset 14. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. Il en sera comme d'un homme qui partit en voyage. Il convoqua ce serviteur et leur confiant l'administration de ce bien. So in 3 or 4 words, I'm going to describe who is a steward and what he does. Et dans 2 ou 3 mots, je veux définir qui est l'intendant et qu'est-ce qu'il fait. In this verse, he called his servants Dans ce verset, on dit il appela ce serviteur and entrusted them. et le confia. So the first word is entrusted. Le premier mot, c'est confier. Entrusted them his wealth. Il les a confiés sa richesse. There was servant first. Il y avait 7. There was servant first. Oh, ils étaient First of all. d'abord de serviteurs. You know, when you're a servant, Vous savez, quand vous êtes serviteur, you are serving somewhere. vous servez quelque part. Your boss is behind you, Ton chef est derrière, toujours talking derrière to toi. you. Hey, don't do that. Il est en This train is what de you're te going to suivre à la do. This is lettre. what you're Il going te dit to non, do. ne fais pas ceci, ne fais pas cela. But the steward now, Mais non, l'intendant, he entrusted, he entrusted to you, il te fait confiance and he leaves. et il te laisse, il part. He leaves so that you can handle it. Il te fait confiance et tu laisses te In gérer. the context of this verse, he said he called. Dans le contexte de ce verset, on dit il les appela. So I'm sure there was a talk. Je pense qu'il y avait une conversation. He did not just come. Il n'était pas venu seulement les appeler et prenez et partez. Non. So he seated with them. Il s'est assis avec eux. Look, I'm giving you this. Regardez, je vous donne ceci. I'm leaving this to you. Je laisse ceci, je vous laisse ceci. I'm sure you know how I work. Je suis sûr vous connaissez comment je travaille. I'm sure you know how this work goes. Je sais que vous connaissez comment cet ordre travaille. Me, I'm going, but I don't know when I'm going to come back. Moi, je m'en vais, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer. I leave it to you. I entrust it to you. Je les confie à vous. Entrusted. Je vous confie cela. To entrust is to hand over. Confier, c'est de donner. To deliver. C'est délivrer aussi. To give something to someone C'est donner quelque chose à une personne. with the expectation that you handle it with responsibility. Avec l'espoir
savoir qu'il va prendre soin de cela. Amen. Amen. Do we understand? A servant, Un serviteur, it's someone who's working there. The boss is there. c'est quelqu'un qui travaille là et son He's chef est giving them derrière. instructions. Sometimes every morning what Il to le do. suit chaque jour et leur donner les instructions. But a chaque jour. steward, Mais un intendant, he will leave it to you. il va te le donner, te le remettre. He's not there. It's something like he forgets. Et il ne sera pas là, il va seulement te le donner et il va s'en aller. Le chef va I s'en give aller. you my company Alors je te donne ma compagnie and I'm going. et je m'en vais. That's it. C'est ça. I'm giving you my company. Je te donne ma compagnie. I'm giving you my money Je te donne mon argent and I'm going. et je m'en vais. Jesus Christ Jésus-Christ, sat with his disciples. il s'est assis avec ce disciple. He told them, my time has come, Il leur a dit, mon temps est venu, but I'll send you mais je vais vous envoyer the comforter, les the consolateurs, Holy Spirit. le Saint-Esprit. So just be there. Alors soyez là. I'll be going. Je vais m'en aller. I don't know when I'm coming back. Je ne sais pas quand je rentrerai. Every one of us here Chacun d'entre nous ici have something from God. a quelque chose venant de Dieu. Let me tell you, Laissez-moi vous dire. God can never let you be born in this world Dieu ne peut jamais te laisser venir dans ce monde without giving you something. sans t'avoir donné quelque chose. Everyone Chacun de has nous something he has received from the Lord. a quelque chose venant du The Seigneur. first thing, La première des the choses, breath of life. le souffle de vie. You know, you are boasting a lot Vous savez, vous enorgueillez beaucoup. because you don't know that what you are boasting for is the honor have it's something coming from someone. Parce que vous ne savez pas ce que vous avez, ça appartient à une autre personne. We boast ourselves Nous enorgueillons beaucoup. because we ignore Parce qu'on ignore that the gift we have que le don que nous avons comes from God. vient de Dieu. It does not belong to us. Ça ne nous appartient pas. We are boasting ourselves Nous nous enorgueillons nous-mêmes because we don't know parce que nous ne that the connaissons pas money we have que l'argent que nous avons comes from God. vient de Dieu. Yes, money. Oui, l'argent. We boast ourselves Nous sommes là à être très orgueilleux, très audaces because we don't know. parce que nous ne connaissons pas. Maybe we don't know or we ignore Des fois nous connaissons, mais des fois aussi nous ignorons. that the beauty I have Que la bonté que j'ai comes from God. vient de Dieu. Many people became arrogant Beaucoup de personnes deviennent arrogants simply because he's handsome, he's beautiful. simplement parce qu'elles sont belles, elles sont beaux. What do you have did not come from God? Tell Qu'est-ce me. que toi tu as qui ne vient pas de Dieu? What do you have did not come from God? Qu'est-ce que toi tu as qui ne vient pas de Dieu? We are simple stewards on a mission. Nous sommes de simples intendants dans une mission. Everyone have a mission. Chacun de nous a une mission. What is your mission? Quelle est ta mission? Because God has entrusted you. Parce que Dieu t'a fait confiance. In the word entrusted, there's a trust. Dans le mot confiance, il y a la confiance. Confier, il y a confiance. Dans le mot confier, il y a la confiance. In the word entrust, there's trust. Dans le mot confier, il y a la confiance. So if I give you something, it means I trust you. Alors si je te donne quelque chose, cela veut dire que je te fais confiance. So qui n'a pas signé son bon, on sait que nous avons vraiment la confiance. If I come and I give you money, it means that I trust You you. know, there are other people you can give you money. Oh, can you just keep this for me? Il y a d'autres personnes qui peuvent te donner de l'argent et il vient et te dit, ok, est-ce que tu peux garder cela pour moi? And he forgets. Et il oublie. Someone gave me $3,000. Quelqu'un m'a donné $300
$3,000 et $3,000 to keep. pour garder. And she didn't say anything. Et elle n'a rien dit. She said, Fred Blaise, Elle a dit, oh, frère Blaise, Simba. tiens ça. That's it. Then Oh, she left. Et elle est partie. Then I took the money. Et je pris de l'argent, je gardais. 1 month, 1 mois, 2nd month, 2 mois, 3, 3 mois, 4, 4 mois, 5. 5 mois. We meet every day. Nous nous rencontrons, Every day. chaque jour. She never asked again. Elle ne m'a jamais demandé. Almost 6 months. Après 6 mois, I said, my sister, et je dis, ma soeur, do you remember that you gave me money? est-ce que tu You te gave rappelles me que money. tu m'as donné de l'argent? Me? Elle dit, moi? Me, I gave you money. Moi, je t'ai donné l'argent. I can't remember. Je ne me rappelle plus. Let's go home. Je dis, Then allons à la I maison. took $3,000. Je fais sortir This is the one you $3,000. gave me. Ça, c'est l'argent que tu m'as donné. How many people Combien de personnes can do that? peuvent faire cela? We are simple stewards. Nous sommes de simples intendants. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Steward is not the ownership. Alors, un intendant, ou un gérant, tu n'es pas Many le people, propriétaire de la chose. you have a gift, especially when you know that gift is working. Beaucoup d'entre nous, tu as un don, spécialement quand tu sais que ce don a vraiment, ça c'est active. And you boast yourself too much. You think that that's yours. Et tu te vantes de cela. This is mine. Alors ça m'appartient. This is my Ça, house. c'est ma maison. I heard pastors. This is my church. J'ai écouté beaucoup de pasteurs. This Ça, is c'est my mon ministry. église. Ça, c'est mon ministère. This is here. It's me. Ici, c'est moi. Boasting. En train de Stewardship. se vanter. Stewardship Un simple intendant. is not an ownership. Être un intendant, cela ne veut pas dire Because- que tu es le propriétaire. It's someone else's possession. Parce que ça appartient à une autre personne. He just gave it to you to manage. Il t'a donné ça seulement pour gérer. You've been just mandated Tu es seulement mandaté to take care, de prendre soin, to administrate, d'administrer, to oversee de surveiller what belongs to someone else, ce qui appartient à une autre personne. and you'll be accountable for that. Et tu seras redevable pour cela. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So stop boasting ourselves. Arrêtez de vous vanter. Stop being arrogant for nothing. Arrêtez d'être arrogant pour rien. Because what we are holding Parce que ce que nous portons, is God's possession. ça appartient à Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You know, ownership means Vous savez, être propriétaire veut dire I want this in my name. je veux ceci à mon nom. Yeah, put this in my name. That's Alors, mine. inscris cela en mon nom. How many do that? Hallelujah. Amen. We are simple stewards. Nous sommes de simples gérants. We are simple stewards. Nous sommes de peuples, We de are simples handling gérants. what is not ours. Nous gérons ce qui ne nous appartient But pas. we need to take care of Mais it. nous devons prendre soin de cela. Hallelujah. Amen. You know, God Vous savez, Dieu destined us in a mission, on a mission. nous a destinés à une mission. That's why He gave you that gift C'est pour cela qu'il t'a donné ce don, for you to serve. pour que tu puisses servir. And you know, in the stewardship, Et vous savez, dans la gérance, you are handling something that's not yours. tu es en train de prendre soin de quelque chose qui ne But t'appartient at the pas. meantime, Mais au même moment, it's like yours. c'est comme si ça t'appartient. That same thing is paying you. La même chose te paye, toi. That same thing is giving you riches. What? Et la même chose te donne la richesse. In Lingala, they say, "Kubasalilanga, kubadilanga."
In Lingala, they say, what you are, where you are working, that's where you are eating. Cucumber. Where you are working is where you are eating. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are we together? Sommes-nous ensemble? Stewardship. Ah, A steward. un intendant, un gérant. So I just want you to understand Je veux que tu comprennes that you are a steward. que tu es un intendant. It's not pastor. Ce n'est pas le pasteur. It's not a bishop. Ce n'est pas un It's bishop. not apostle. Ce n'est pas un apôtre. It's not an Ce n'est evangelist. pas un évangéliste. But you and I. Mais c'est toi et moi. Because Parce que the Lord has given us. l'Éternel Dieu nous a donné quelque chose. I wanted to talk about the second word. Je voulais parler du deuxième mot. Ability. L'habileté. And to one he gave five. That's verse 15. Dans le verset 15. And to one he gave 5 talents. Il remit alors 5 lingots, To another 2. à un autre 2, And to another one. To another 1. et à un troisième, un seul, To each according to his ability. en tenant compte de capacités personnelles de chacun. Immediately he left. Immédiatement, il s'en alla. Immediately he left. Immédiatement, il s'en alla. He gave 5. Their version say 5 bags Il y a des personnes qui disent 5 sacs or talents ou talents or gold, 5 bags of all gold or silver. ou 5 sacs To another 2. d'or ou d'argent et To l'autre another 2 1. et un autre 1. And he said, according to his ability. Et il dit tenant compte de capacités personnelles de chacun. Let me talk about the talent. Laissez-moi parler de The talent. word talent in Greek means talentum, Le mot talent en grec qui dit talento, which means balance. qui dit équilibre. I mean, in the ancient time, they were not like a $1, $2, $3. Dans les anciens temps, il n'y avait pas $1, $2 ou $3. But they were putting the wealth on scale. On mettait la richesse dans le pesé Those scales that with 2 balance. avec pour balancer le pesé. So they put the sack. Et on mettait le sac. They give you 1 sack, On 2 te donne sack, 3 un sack. sac, 2 sacs, 3 sacs. So that they call them talents. C'est ça qu'on appelait le talent. Amen. Amen. So he was giving each looking his ability. Il donnait à To handle chacun it. selon ses habiletés personnelles. You know what you have Vous savez ce que vous avez, is not a small thing. ce n'est pas une petite chose. First of all, that bag of sack. Premièrement, Sack of, ce money. sac d'argent ou de talent, Then what they call talents. ce qu'on appelle talent, One only is a lot. un seul était Maybe assez. now it's worth millions. Peut-être maintenant on peut comparer cela dans le million. You know, God has poured out talents. Vous savez que l'or a... God God has poured a out gifts versé beaucoup de talents et de in dons each one of us. dans chacun de nous. There are people who can have 1 talent Il y a des personnes qui ont un seul talent. and 1 talent. If you only have 1, Et si tu as seulement un seul talent, it means you are rich. cela veut dire que tu es So riche. talent is not a small thing. Alors un talent n'est pas une petite chose. Talent is riches. It's a Un wealth. talent, c'est la richesse. Other people say, no, my thing, what I have is too small. Certains disent, oh, ce que moi je c'est trop petit. Sometimes I look at the people. Des fois, je regarde les gens. He has a talent sometimes of talking. He's a good talker. Il a le talent de bien parler. Il a l'art de parler. And some, they're good singers. Et il y a certains qui sont de bons et de bonnes I have seen chantres. good singers, J'ai vu de bons chantres, but going nowhere. mais qui n'est pas avancé ou excellé dans la vie. Going nowhere. N'est pas excellé Just dans la vie. turning around. Juste en train de Not tourner. developing what the Lord has given them. Même pas développer ce que l'Éternel nous a donné. God give us according to our own ability. Dieu nous a donné selon nos habiletés. And ability is mean dunamis in Greek. Habileté veut dire dunamis. Dunamis is mean power. En grec, qui veut dire
puissance, It's mean power. qui veut dire puissance. It's mean the capacity to handle things. Ça veut dire la capacité de gérer les choses. God has given us the capacity Dieu the nous a dunamis, donné la capacité de gérer les choses. of handling things, De gérer les choses. of doing De things. faire les choses. But the bad thing that we notice, Mais la mauvaise chose que nous avons you want to remarqué, do what he's doing. tu veux faire ce que lui fait. He wants to do what that one is doing. Et il veut faire ce que l'autre veut So faire. it's kind of mixture. You don't know C'est comme si tu es where is your area. tu es en train de te mélanger, tu t'embrouilles, tu ne sais même pas où est ton seul talent à toi-même. You know where is your area? Where Quel are est you ton situated? endroit? Où es-tu situé? Where are you situated? Où es-tu situé? You want to do singing. Tu veux chanter. You want to do preaching. Tu veux prêcher. Maybe you can have 2 or 3. It's okay. Peut-être que tu as 2 ou 3 talents. Oui, But c'est there's bon. one that you are better off doing. Mais il y a ce qui tu es meilleur. When you make it perfect, Alors quand tu perfectionnes cela, you will go far in life. tu iras très loin dans la vie. There was one friend of mine. Il y avait un ami à moi. When I arrived in Lubumbashi, Quand je suis arrivé à Lubumbashi, very good singer. un très bon I've chanteur. never seen a singer like that. Je n'ai jamais vu un chanteur comme lui. I said, no. Je me suis dit non. Do you go to school? Vas-tu à l'école? No, my father does not have Il a money. dit non, mon père n'a pas d'argent. Then I said, Alors je dis, wherever I'm going, I'm going to take this young boy. je me suis dit, partout là où j'irai, je vais apporter ce garçon. You know, when he sings, I'm quiet listening to him. Parce que quand il chante, je suis calme en train de l'écouter. He became like my professor Il est devenu singing. comme mon professeur dans la musique. He was good in singing. Il était très bon quand Even il now. chante. Même maintenant. Even now. Même maintenant. But I went to his father and said, oh, Mais je suis allé chez son père. I want to take your child with me. Je dis, je vais prendre ton fils et partir avec Where? lui. Il m'a dit, I want to où? go to South Africa with him. Je dis, je vais aller en Afrique du Sud avec lui. And my father said, I love you, Lord. Et And son I père trust you. m'a dit, en tout cas, je t'aime beaucoup et je te fais confiance. Take him. Prends-le. And when we left, we went to Zambia. Et quand on a quitté, on est parti en Zambie. And with him, Avec lui, all Zambia knew us. tout Zambie nous connaissait. Just from his own voice. Juste à cause de sa voix. When we stand on the streets, Quand nous nous tenons en route dans la imagine rue, sometimes we don't have anything to eat. imaginez-vous, des fois, on n'a rien à manger. And he tell us, look, Et ils me disent, regarde, let's sing on the street. alors tenons-nous debout en route et laisse-moi chanter. We start singing Et on a in joy. commencé à chanter nous des But people were crowded. David, that's boy, I said, Mais cet homme, you know, he neglected the gift. il a négligé le don. He wanted to do business. Il voulait faire le business. After the Lord bless us, Après que l'Éternel puisse nous bénir, I told him, look, je lui ai dit, I've got a vision. j'ai une vision. I have things to do. J'ai des choses à I faire. have to go. Je dois aller. Then I left. Et je quitte. When I Je- left him, Quand je lui ai laissé, I'll say he became rich. il est devenu riche. He was blessed in an extent that even the presidents, Il when they était- have birthday, Il they have était to call him. béni au point où quand le président avait un anniversaire, c'était lui qui devait chanter. But he wanted to do business. Mais il voulait faire le business. Business. He Business. called me. Il m'a appelé. He always called me Mukubwa. Et il m'appelle souvent Mukubwa. I want to do business. C'est, I said, je what? vais faire le business. I said, what? Je dis quoi? No. Non. Then, since then, he Yeah. stopped calling me Et après ce jour-là, il ne m'appelle plus. and started doing business Il a commencé à faire le business. with $10,000. Avec $10,000. He went back to Congo. Il est rentré au Congo. He became like a rich boy. Il est devenu comme un homme riche. And if he see you, Et s'il te voit, oh, my friend, how are you doing? oh, comment tu vas? 2,000. 2000. Oh, my God. Oh, mon ami. Il, So donne, il a he commencé à came back to dépenser l'argent. Zambia empty-handed. Il est rentré en Zambie, même When the thing is not yours, it's not yours. quand le chose ne t'appartient pas, ça God ne gave t'appartient you pas. ability Dieu t'a donné to l'habileté handle what you have. de gérer ce que tu as. God gave you ability Dieu t'a donné l'habileté that will accompany your gifts.
pour That's why he accompagner sent the Holy ton don. Spirit C'est pour cela qu'il a envoyé le Saint-Esprit for you to do it better. pour que tu puisses le faire mieux. Ability, Habileté, power, la puissance. power to do things. La puissance de faire les choses. I can call it anointing. Je peux appeler cela l'onction. Power to do things. L'onction de faire les choses. What are you doing with the gift you have? Que fais-tu avec le don que tu as? You have the talent. Tu as le talent. You know there are two things here. Il y a deux choses ici. Talent Le talent, is something that we are born with. c'est quelque chose qu'on est né avec. Apostle, are you thinking? Apôtre, Am I tu lying? penses? Est-ce que Because je when you, mens? don't, when you refuse, everyone says, "Oh." Parce que quand tu refuses, tout le monde va dire, oh. Talent is something like if you know how to play football, let's say. Le talent, c'est, je veux donner l'exemple, si tu sais comment jouer au foot, Your riches, your wealth is attached to your talent. ta richesse est attachée au talent que tu as. And you don't need to be a Christian. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour cela. For you to work on that, you don't need to be to Pour have que the tu Holy travailles Spirit. sur ton talent, tu n'as pas besoin d'être chrétien. Because you are born with Tu es né avec talent. le talent. There are people when when he's born, Il y a des personnes, quand il est né, tina mwana mwana na inane de azoloba bien. I already Demi. see a child who is 1 year old, 1 year and a half, he can speak very For well. the parent who knows how to detect. I said, oh, for a journalist, Pour que oh, for a lawyer. for a parent to know how to detect this child, he's going to say, oh, this child is going to be a journalist or a lawyer. Talent is something that's in us. Alors le talent, c'est quelque chose qui est en nous. But a gift Mais un don of the Spirit de l'esprit comes with the Holy Spirit. vient avec le Saint-Esprit. Omoni double onction bilo bozana. Do you see the double anointing that you have? Ngai ne nazaboui. As you see me here, Nobody laid a hand on me to sing well. personne m'a imposé le même pour bien chanter. Lelo na ko pengwa na longo église na koyema très bien. Today I can go astray from the church and no longer be a Christian, but I will still sing well. Apôtre alobaka bien. Apostle can speak very well. Ako pengwa tiki makamanzam. He can also abandon the things of God. And Tellement alobaka bien soka fongoli Bible boa pasoli as ya. long as he knows how to speak, even if he opens the Bible, he will still speak very well. You understand, mama? Vous comprenez? There are two things. Il y a deux choses. So it's up to you to handle them. Alors ça dépend de toi comment le Now gérer. here, the two of those two things. Mais dans ces deux choses, As a child of God, en tant qu'enfant de you Dieu, have a talent tu as un talent and you have a gift. et tu as un don. Yes. Amen. Yes. But what do you do Mais que fais-tu avec cela? when we look at you? Quand on te regarde. Ah, maman. Oh, pitié. Mon baloki était vraiment. Oh, sorry. This one is being spelled. Ne nazaboyo. How is he like this? Mais oh penza. Oh, this one. Akote ya bien. He can preach very well. Mais oh penza. But this one, Ah, vraiment. oh, really? You know here, Vous there are connaissez, people who have the gift il y a des personnes qui ont des dons, of healing, qui ont des dons de guérison. gift of prophecy. Il y a des dons de They are prophétie. here. Elles sont ici, ces personnes. Word of knowledge here. Ils ont des paroles But de prophet connaissance. Bazar. Il y a des prophètes ici. There are people who have gifts. Il y a des personnes qui ont des dons. We can't have a church like this without gifts. Nous ne pouvons pas avoir une église Non. comme ça sans dons. Non. Never. Non. We have gifts. Nous avons des dons. We have gifts. Nous en avons. And on top of that, we have talent born with it. Et au-dessus de cela, nous avons des talents qui nous sommes innés avec. Mama Karine, tozana ba mama mususu asoka kangeli suki. Yeah, there are other mothers here. If she just braid your hair, hey. Mais atu ke dobeta kayo na maso. But that person is going to Amazon to go and work at Amazon. There is a Cameroonese salon there. Il y a un salon d'une Camerounaise. Most of you go there. Beaucoup d'entre vous parlez. 200, 300 for my bread your mutsuki. $200, $300 pour qu'on te fasse. Mais ça salon à moto.
ya mutu moko. But it's Mais yo, like a yo, salad kanga of soup. water. But you know how to do your Oyebi hair. ko sala ba modèle You défrisage. know how to do all the styles of your Mais hair. quand nous te regardons, But when we look at you, oh ba loka etoli. you just say, is this person being bewitched or what? They have been spelled. They spelled. You know, let me tell you something. Amen. Your wealth is hidden in your talent. Ta richesse est cachée dans ton talent. Your wealth is hidden in your calling. Ta That's your richesse calling. est cachée dans ton appel. But Là, c'est ton appel. because Mais parce que you feel like it's minor thing. parce que tu penses que c'est vraiment c'est peu, You c'est think pas that it's important. minor, it's not, it's a little thing. C'est vraiment quelque chose qui peu importe. You neglect it. Tu négliges cela. You neglect it. Tu négliges cela. Gift and talent. Le don et le talent. What is your mission? Quelle est ta mission? What have you been called for? De quoi tu es appelé? What is your talent? Quel est ton talent? What is your gift Quel est ton don? for you to save your generation? Pour que tu puisses servir ta You génération. can never make an impact in Tu your ne peux surroundings. jamais faire un impact dans ton entourage. Avoir de l'impact, influencer les gens. Tu ne peux, you cannot have an impact around you Si ton don est caché. if your gift is hidden. Parce que ton appel Because your calling est attaché à ça. is attached to that. Ton appel Your calling est attaché à ça. is attached to that. C'est ça même l'essence de ta mission. Is even the sense or the sense of your mission. C'est pourquoi Dieu t'a fait l'intendant. That's why God make you a steward. As long as you don't use your talent, Aussi longtemps que tu n'utilises pas ton as talent, long as you don't use your gift, aussi longtemps que tu n'utilises pas ton don, then you are useless. donc tu es inutile. You'll be going to Amazon. Tu vas commencer à l'Amazon, You wait to get a paycheck. tu vas commencer à vivre de paycheck You en come, paycheck. you wait for 2 weeks. Tu travailles pour 2 semaines, You get 1,000. tu as $1,000 On Tuesday, 1,000 is finished. et mardi, You go back to Amazon. $1,000 se termine Your life is just like this. et tu pars. Your life is just like Ta this. vie va commencer à Just tourner. like this. You are surrounding. Tu es Oh, en train de Satan, tourner. circle. Tu fais un cercle And vicieux you come here and start praying. et tu viens et tu commences à prier. Why you forsaken me? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? The church need your gift. L'église a besoin de ton don. You know why we cry a lot? Vous savez pourquoi nous pleurons beaucoup? Because you have the answer Parce que tu as la réponse to my prayers, de ma prière, but you don't come to church. mais toi tu ne viens pas à l'église. You don't use that gift. Tu n'utilises pas ce don. Mukolo prophète aboya awa. The day a prophet will be here, vous allez, you see a lot of people. This place will be crowded until even at the end, and the outside. Some other people will even say like, can we connect ourselves there in your office there so that we can follow the service? Alors que les choses que le prophète devait dire, While those things that the prophet is supposed to say, c'est toi qui devais dire ça. it's you who's supposed to say it. Yo to voye ça pasteur, namona ki boye. You are the one who could tell me, Pastor, I saw this and that. We want miracle. Nous voulons le miracle. You have the miracle in your hands. Tu as le miracle dans tes mains. You are able to pray for someone. Tu es capable de prier pour une personne. Bah, abiki. Et cette personne guérit. Mais toujours là, you When we are coming here, while you have solution of all our needs, il y a la guérison. you have the healing. Ce qui nous dérange, il y You a la have the guérison. healing of what disturbing us. You have it. Mais maboko na yo tient la poche. But your hand, you put it inside your pocket. There are things we don't understand in this church. Il y a des choses que nous ne comprenons pas dans cette église. But you have the word of wisdom. Mais tu as la parole de connaissance. Vous savez, il y a des gens, You know there are people. pendant une discussion, After discussion, they're talking.
What can we do with this? And that person will just come and say, let's do this and that. And Il a then raison. when we do it, everything is okay. Il a raison. Oh, il a Yes, raison. he's right. Tout ça bon. Yes, Ça let fait us bon do le it. simbi. And you do that also. You It have works. the word of knowledge. Tu as le parole de connaissance. Bien-aimé, toi, Voilà. je suis convaincu I que believe tu en as. that you have it. Tu en as. You do Toi, tu en as. have it. You do have it. Mais tu ne fais rien. But you are doing nothing. You are a simple steward. Tu es un simple intendant. But you are doing nothing But tu ne fais rien with your gift. avec ton don. You are a simple steward. Tu es un simple intendant. But you may be boasting with what you have. Mais tu te vantes de foi de ce que tu as. This one was a banner. That church, they are little children. Église wana. That church, Ngana c'est la même masala makamute. I really don't like the way they do things. Mais yo yebi nenge basala. But you know how to do things. Why are you not come and tell us? Peut-être la réponse de Dieu vient à ton canal. Maybe the answer of God will come through you. Let's stand on our feet. Tenons-nous debout. Let's stand on our feet. Hallelujah. Tenons-nous debout. I just want you to pray. Je veux que tu pries. Lord, help me discover Éternel, aide-moi à découvrir my calling. mon appel. Help me discover Aide-moi à découvrir why am I a steward for? pourquoi suis-je un intendant. Lord, help me discover my mission. Aide-moi à comprendre ma mission. Help me, Lord. Aide-moi, Seigneur. Help me, Lord. Aide-moi, Seigneur. Let's pray in Jesus' name. Prie au nom de Hallelujah. Jésus. Hallelujah. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Seigneur, aide-nous. Seigneur,